Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, on va rédiger le compte rendu objectif du sujet de bac 2020, sujet 1. Mais قبل هذا راح نشوفوا rapidement les points récapitulatifs تاع les deux vidéos précédentes اللي درناهم sur le conseil pour mieux écrire en français كيفاه نكتبوا correctement en français. Donc on a le premier point ou le premier conseil c'est quoi? Simplifier les choses. لازم simplifier au maximum les choses. Donc هاد la simplification تاع un plan, les idées يكونوا عندي claires et précise, voilà. Les liens ou connecteurs logiques, donc bin cool phrase, phrase, bin cool paragraphe, paragraphe, ils connaissent logique, d'accord? Mais si on dit le lien ou le but, on va dire l'opposition, c'est ça. Alors, les phrases يكونوا courtes معناتها quoi donc ما نهضرش بزاف donc يكون عندي idée simple claire و précise يعني نحدد كلش يكون محدد بلا ما نكثر الهضره بزاف كيما قلنا خير الكلام ما قل ودل voilà au moins يكون عندي في la phrase un verbe conjugué d'accord voilà, la phrase قلنا donc voilà, c'est quoi les phrases en français se composent de quoi? Un verbe, sujet, verbe, complément, c'est ça. Donc أنا راح utiliser هاد la phrase simple اللي تكون à la voix active parce que قلنا la voix active il y a la plus directe la voix passive donc ما نكومبليكيش الأمور تاعي علاه نروح ندير la voix passive وانا مانيش متمكن منها دونك ندير directement la voix active باش نيفيتو كاع la complication voilà donc ce n'est pas le moment d'essayer كيما قلنا donc vous ne risquez pas donc حاجة مانيش متحكم فيها ما نروحش نutiliزيها d'accord donc voilà la voix passive مانيش متمكن فيها ما نروحش نutiliزيها la conjugaison subjonctive voilà ainsi de suite donc حاجة مانيش متمكن فيها ما نروحش نسييها اوكي la ponctuation لازم يكون le texte تاعي bien ponctué donc ندير le point في بلاصته la virgule في بلاصتها les guillemets في بلاصتها ainsi de suite et enfin عندنا réviser لازم نعاود la révision تاع le texte كاع ولا la rédaction تاعي واش كتبت باسكو صدقوني باللي قلنا 50% من لي فوت تاعكم هي ماشي لي فوت باللي ما نعرفش مي لي فوت تاع فاتتكم يعني فاتتني باش ندير لو اس فاتتني باش ندير لو او باسكو كنت ستريسي كنت فوالا المهم باش نكتب دونك سي بور سلا لازم دونك كل ما نكتب اون فراز كل جمله نكتبها نعاود نريفيزيها ونشوف واش خصني سوا لو اس تاع لو بلوريال سوا لو او تاع لو féminin سوا لاكور تاع جو سي با لو participe passé ainsi de suite donc voilà هذه c'était rapidement donc نبداو la rédaction تاع le compte rendu objectif تاعنا donc أول حاجة نبداوها هي l'introduction ولا l'accroche تاعنا كيفاه تكون قلنا l'accroche elle va présenter quoi qui l'auteur donc à qui la source comment pourquoi de quoi donc qui هنا l'auteur est-ce que l'auteur عندي c'est un journaliste un auteur un témoin ولا un historien donc هنا ça dépend le texte تاعك واش يكون فيه هنايا l'auteur donc, à qui il va s'adresser à qui? Donc, lecteur, au lecteur ou là au public visé. Donc, il y a un public visé. Donc, le cas, par exemple, les conférences, voilà, le muhadarat. Donc, il y a un public visé. Soit يكونوا طلاب, soit يكونوا voilà, يكون عندنا visé محدد هذا le public, ماشي n'importe qui. هنا pour la source, هنا est-ce يكون عندي un livre ou là une revue donc مجلة ou là un journal ou là un site web وهنايا في la source تكون كاين la date de publication وين تا la date اللي نشروها فيها donc soit يمد لك la date يكون فيها le jour le mois et l'année ولا يمد لك soit l'année وحدها d'accord وهنا la maison d'édition هنايا le cas برك يتخص les livres ولا voilà كيما هنايا le livre donc قادر يقول لك une œuvre انت ما تعرفش بلي une œuvre c'est le livre donc c'est la même chose كيما هنايا في هذا le texte راه donc évoqua une œuvre c'est ça donc باش ما تخلطلكش الامور donc un livre il y a une œuvre voilà donc, le comment هنايا c'est type تاع le texte هاد le type est-ce que c'est un texte historique, un texte argumentatif, un texte narratif, exhortatif, ainsi de suite.
Concernant le pourquoi, c'est le but. علاش كتبنا هذا le texte, la visite تاعو, donc soit تكون informative, explicative, argumentative, narrative, et ainsi de plus. Ainsi de suite, pardon. Donc, عندنا de quoi parle le texte, c'est le thème تاع le texte. على واش راه يتكلم هذا le texte. Donc, je dirais rapidement la production écrite نتاعنا, le sujet 1 قلنا ندو فيه voilà le compte rendu objectif اللي قال لك هنايا tu vas quoi écrire un article pour la revue du lycée. راح تكتب article للمجلة تاع الليسي تاعكم afin, donc le but تاع هذا l'article تاعك c'est quoi, c'est montrer le rôle des artistes pendant la guerre de libération. وقلنا هذه نقدروا ندوها comme visée communicative pour le texte تاعنا. دونك رانا مازلنا توجور برويون. في برويون تاعي واش راني داير ديجا؟ راني داير هاد لو طابلو تاعي راه واجد ومعمر. داكور. دونك نتايا دوك كي توصل هاد ليتاب تاع لا برودكسيون اكريت تروح ترجع ديريكتومون لو برويون تاعك اللي راه واجد، يعني راك كاتبه ديجا ورانا كتبناه اونصومبل. دونك قلنا كي هنايا سي دانيال جميله عمران. اكي دونك هنا لوتور سي افيك ان او باسكو هنايا سي دانيال سي لا فا اون دونك فيمينان دونك او. اكي دونك ما تنساوش لو او باسكو هنايا قادر يقول لك غلط. دونك باسكو هنايا سي لوتور هنايا ماهوش masculin, donc c'est Daniel. Daniel, c'est une femme, donc on va écrire le E. Donc, à qui c'est au lecteur. La source, c'est des femmes dans la guerre d'Algérie. Entretien, c'est des entretiens. Chapitre 4, édition Barzac, 2014. Donc, la date de publication, c'est en 2014. Et la maison d'édition Barzac. Donc, on a le titre l'œuvre c'est des femmes. Chapitre 4. Et puis, zid la date de publication en 2014 et la mise en c'est chez Barzac. Barzac, oui, voilà. Donc, comment c'est le type du texte. Donc, le texte est historique. Pourquoi la visée? Donc, deux. Donc, soit rendre hommage aux femmes combattantes, soit s'informer sur le rôle de la femme durant la guerre de libération. Voilà. Ou là, le rôle des artistes pendant la guerre de libération. De quoi donc rapporte le témoignage d'une militante. Très bien. Donc voilà, donc le même tableau. Donc voilà. Donc la rédaction تاع les phrases. قلنا la phrase qui fait une phrase simple اللي يكون عندي un verbe complément sujet. Donc un verbe sujet complément. Voilà. تكون courte وعندي une seule idée précise. Voilà. Donc هنايا Daniel fait quoi pour le texte? Daniel وجدت le texte elle donc c'est le verbe écrire. Donc voilà. Donc on a l'auteur écrit son texte. On a l'auteur toujours avec un E parce que c'est Daniel, une femme. Très bien. Donc on sèche le E du féminin. Voilà. Lecteur au lecteur. Donc voilà, l'auteur s'adresse au lecteur. Donc on a un verbe sujet complément, un verbe sujet complément. Bla compliqué en mot. Donc pour la source راح utiliser le texte pardon le verbe extraire donc extrait ou là le verbe tirer. Voilà. Le verbe tirer. Donc le texte est extrait de l'œuvre. Donc voilà, on راح نكتب le titre تاع l'œuvre تاعي هي des femmes dans la guerre d'Algérie entretien chapitre 4. On a toujours نديرو le titre entre deux guillemets. Voilà, les guillemets. Donc voilà باش نعرف بلي voilà باش نبين بلي هذا c'est un titre. Voilà. Et puis édité chez Barzac en 2014. Voilà l'édition qui fait تكون la phrase تاعها. C'est bon? Passons le texte comment donc est historique. هنايا شكون اللي راهي rapporté, c'est l'auteur. C'est le sujet rapporte le sujet c'est l'auteur rapporte le témoignage d'une militante. Et هنايا عندنا le but. Pourquoi c'est le but du texte? هنا le sujet c'est le but et de rendre hommage aux femmes combattantes ou bien et de montrer le rôle de la femme durant la guerre de libération. Voilà les phrases de théorie. Donc راح نبدا فوالا نرتبهم فوالا بمعنى يكون عندي لو سوجي نفسه. فوالا من كل فراز يكون لو سوجي
نفسه voilà. كيما هنايا عندي l'auteur écrit son texte هاد le texte واش بيه historique voilà le texte est historique et واش بيه هاد le texte تاني est extrait de l'œuvre voilà édité de هادي donc ça y est هادي هي l'idée الاولى donc نبدا نرتب الافكار باش يجوني فكره واحده الفكره الزوجه واش هي donc l'auteur rapporte le témoignage et l'autre idée c'est quoi le but هنا خيرنا de montrer le rôle de la femme durant la guerre de libération donc voilà هادو هما لي فراز تاوعي سامبل رتبتهم في ايدي كل وحده راهي ايدي تاعنا دونك عندنا هنايا 3 ايدي دونك لوتر écrit son texte هنا بريزونتينا on a présenté هاد لو تكست لي ديتاي تاع هاد لو تكست on a détaillé هاد لو تكست et puis عندي هنايا لوتر رابورت هنا لو تيم et puis هنا عندنا لو بوت فوالا دونك maintenant نبدا باش نشوف la deuxième chose donc غادي نشوف la répétition تاع لي سوجي دونك هنايا l'auteur عندي وهنا l'auteur دونك وحده فيهم راح نعرفها وحنايا pour la première fois toujours نكتبوا الاسم تاعها باسكو يجي ان ليكتور واحد يجي يقرا هاد لو كونت روندو يقول لك شكون هو هنايا l'auteur دونك ما يعرفش هو ماهوش قاري هاد لو تكست دونك انت تعرفوا له في لا بروميير فوا دونك تعرفوا له شكون هو l'auteur هنا سي دانيال جميله عمران مين écrit son texte voilà ومن بعدها واش عندنا هاد لو تكست واش بيه سي ان تكست قلنا هيستوريك فوالا بعد نجيب لا بونكتواسيون فيرغول كملت هاد لا فراز تاعي من بعدها هذا دونك هنايا عندي سون تكست لا فراز تكمل باغ سون تكست وتبدا هنايا بلو تكست قلنا باش نغومبلاسو هنايا اون فا utiliser quoi le pronom relatif très bien هنا le pronom relatif parce que là il va remplacer son antécédent les سبقه شكون هنا سبقه c'est son texte l'auteur écrit son texte et عندي voilà هاي هنا تبان لكم مليح donc l'auteur écrit son texte وهنايا تبدا بلو تكست donc هنا on va remplacer هذا القاعده واش تقول تبع معايا donc اذا كان عندي هنايا لو سوجي اللي راح هو اللي غادي نغومبلاسيه donc راح نutiliser qui voilà الا كان عندي اللي راح نغومبلاسيه هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت راح نستعمل لو que voilà هذا tout simplement donc qui كيكون هو sujet que كيكون هو complément d'objet direct هذا واش تشد في راسك في le pronom relatif très bien donc هنا كيف رجعتي la phrase voilà on a remplacé le texte donc هنا ربطناها par qui le pronom relatif et extrait de l'œuvre voilà ومن بعد نزيد هنايا virgule كملت هاد la phrase نزيد لها édité chez Versace en 2014 et ونروح ندير لو بوين باسكو سي بون كملت هاد لا فراز تاعي كملت ليدي هنايا في لا بريزونطاسيون تاع لوفر ديتاينا لوفر فوالا اي بي راح نبدا هنا لوتور سي بون هنا نقدر نستعمل لوتور باسكو هنا راني مازال ما استعملتش لوتور دونك با د ريبيتيسيون ما كاش لا ريبيتيسيون دونك هنا نقدر نستعمل لوتور وقلنا توجور هنايا في هذا لو كا لوتور الي اون دونك فام دونك راح نوتيليزي لو او دونك فيت اتونسيون هنايا باسكو هنا دي فوا يحط لك ان هوم ولا اون فام دونك هنايا فيت اتونسيون في الفيمينان لاكور تاع فوالا لو مو تاعي هنا دونك عندي لا دوزيام فراج سي لو بوت دونك هنا كي تقرا l'auteur rapporte le témoignage d'une militante ومن بعدها le but de texte est de montrer donc هنا تحس باللي كاين هنا شغل سيباراسيون شغل هنا ليدي راهي سيباري دونك نقدر هذه نربطها ليدي تاع لا بروميير فراز مع الدوزيام بار كوا بار هنا واش عندي لا لوجيك هنا لو ليان تاعها سي كوا سي le but très bien donc on va utiliser l'élocution تاع le but qui معنى عندي dans le but de ولا كيما راها مدها لنا في le sujet afin de montrer le rôle de la femme durant la guerre de libération ما ننساش le point تاعي شفت هنايا راني نريفيزي en même temps واش راني نكتب راني نريفيزي ما ننساش le point ما ننساش voilà ما ننساش le e ما ننساش في la conjugaison ainsi de suite voilà donc voilà l'accroche تاعنا درنا هنايا donc voilà la lignade voilà بعد شويه au moins un carreau deux carreaux voilà ou voilà
سي تو دونك هنايا علاش درنا كيما هكذا دونك باسكو كنت تحفظها واجده هذاك لو ستاندار اللي راهو كاين توجور دونك اللي راه هذاك قادر تنساها لو جور ديكزامان دونك باش ما نديش لو ريسك كيما يقول لك نعرف كيفاه كتبناه هذاك لو ستاندار دونك لو ستاندار utiliser بزاف فيه la voix passive ainsi de suite c'est un peu compliqué pour la première fois اللي راه يكتب le compte rendu pour la première fois. دونك باش نسهلوا على امورنا كيما نقول لك نسامبليفيو باردون لي شوز فوالا نكتب دي فراز سامبل ومن بعد نبدا نغوليهم حتى ندي لاكروش تاعي فوالا يكون عندكم الوقت يعني ما تقولوش بلي ما غاديش يكون عندي وقت اذا اتيزيتو لا ميثود اكسبريس راح يقعد لكم الوقت بزاف باسكو علاه قلنا عندنا في ليكزامان 2 heures et demie دونك عندنا ماكسيموم اللي ديتها في او برويون 1 heure حد الان رانا درنا ماكسيموم 1 heure اي تقعد لي ساعه ونص هذيك ساعه ونص نقدر نخنتش هكا في لا برودكسيون écrite تاعي ونكتب une bonne correcte donc une production écrite correcte d'accord donc passons rapidement le résumé donc le résumé c'est la deuxième partie اللي سميناها donc développement هنا واش فيه هنا le résumé c'est résumé قلنا les idées de chaque paragraphe d'accord ومن بعد كي نديروا هذيك l'idée de chaque paragraphe راح نديروها doit être à la troisième personne. D'accord? Voilà. Qui fait à la troisième personne, dire les formules, par exemple, l'auteur. Donc voilà, l'auteur parle, l'auteur il montre, il évoque, il ajoute, il insiste, aide les formes, les formules, les au cours de l'année. Voilà. Il faut rester fidèle à l'objet du compte rendu, les fidèle au texte, pas donc de commentaires, pas de jugement. Qui m'a dit ما عندك ما دخلك في le texte, انت غير ترابورتي سي تو ما تدخل روحك لا لوتير راه مليح لا لوتير لا هكا لا هذيك داكور انت قعد اوبجيكتيف فوالا donc voilà par exemple عندنا هذا résumé نكتب par exemple l'auteur parle de نزيد idée principale une on va dire puis dire voilà les connecteurs logiques puis ensuite on outre enfin ainsi de suite كيما تحبوا il montre. Donc, ça dépend l'idée principale. Utiliser la formule تاعها. Bon, voilà pour le sujet de bac 2020. Nous avons terminé. Donc, il prend غير au propre. Donc, نكتبوهم كيما voilà إجابة المنهجية. في لا فيديو في لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نديرو باك 2019 نتمنى تحاولوا فيه بكل élément شفناه في هذا السوجي 2020 bien sûr avec la méthode express دونك تبقى بعد دونك راح نديروا له يعني تسيو لابليكاسيون تاعها et ونحلوه ensemble في la prochaine vidéo ان شاء الله سي بور سلا الا مازال ما ابونيتش ابوني باش يلحقك لا فيديو بروشين ان شاء الله تاع سوجي باك سوجي دونك 2019 نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله في الباك تاعكم ا تري بيانتو